नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. भगवान बिरसा मुंडा हांचो आदर्श नजरेमुखार दवरून दर एकल्यान समाजा खातीर काम करपाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. 10 ते 13 नोव्हेंबर मजगत गोंय आंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव दी आर्टिस्ट ग्रुप वतीन कला अकादमीत आयोजीत केला. गोंयची फामाद ट्रायलथॉन सर्त आयर्नमॅन फाल्यां 9 नोव्हेंबराक सुरू जाता. जिल्लो पंचायत आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जाल्ल्यान उमेदवारांचे निवड प्रक्रियेक गती मेळटली. आतां पुराय खबरो. भगवान बिरसा मुंडा हांणी आपल्या पुराय जिणेंत समाजकार्य केलें. जल, जमीन आनी जंगल हो तांच्या आंदोलनाचो एक मुख्य विशय आसलो. ह्याच विशयाक धरून तांणी आपल्या पुराय जिणेंत आदिवासी तशेंच हेर समाजांतल्या घटकांच्या उदरगती खातीर सदांच आंदोलनां केलीं. तांचो आदर्श नदरेसामकार दवरून आयज दर एकल्यान समाजा खातीर काम करपाची गरज आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. सांखळेच्या रवींद्र भवनात भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या विशेष कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या सांगाताक कला आनी सांस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकार, मये मतदारसंघाचे आमदार पेमेंद्र शेट, सांखळेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू परब, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर आनी हेर मानेस्त हजर आसले. आपल्या उलोवपांत मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें की भगवान बिरसा मुंडा हांणी आदिवासी समाजाच्या कल्याणा खातीर तशेंच उदरगती खातीर सदांच यत्न केले आनी तांच्याच योगदानाक लागून आदिवासी समाजात मान सन्मान आनी आदर मेळटा. अशा व्यक्तींची जयंती साजरी करतना आपल्याक खूब खोस जाता अशें मत तवडकार हांणी उक्तायलें. हे वेळार हेर मानेस्तांची भाशणां जालीं. गोंयच्या कलामोगीं खातीर एक आगळोच कला महोत्सव 10 ते 13 नोव्हेंबर मजगती दी आर्टिस्ट ग्रुप वतीन कला अकादमीत आयोजीत केला. केरळ राज्यांतल्या 36 नामनेच्या कलाकारांची कला तातूंत प्रदर्शीत करतले. दरेकी कलाकार आपली खाशेली कला, भावनीक शैली आनी सर्जनशील कल्पना माचयेर सादर करतले. पारंपारीक शैली सावन आधुनीक कलेच्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्या कलांक लागून ह्या महोत्सवात प्रेक्षकांक एक वेगळोच कला अणभव मेळटलो. कलामोगी आनी सामान्य प्रेक्षक हांच्या मदीं संवाद, सर्जनशीलताय आनी सहकार्याची नवी दिका निर्माण जातली अशी आस्त आयोजकांक आसा अशें ह्या प्रदर्शनाची क्युरेटर रेहना आसा हांणी सांगलें. गोंयची फामाद ट्रायलथॉन सर्त आयर्नमॅन 70.3 फाल्यां आयतारा 9 नोव्हेंबराक सुरू जातली. हे सर्तीत संवसारांतल्या 31 देशांतले सुमार 1300 सर्तक वांटेकार जातले. धांवप, पेंवप आनी सायकल चलोवप ह्या 3 गजालींचो आस्पाव ह्या सर्तीत आसा. शुक्रारा पणजे आयर्नमॅन हे सर्तीची जर्सी आनी मॅडल उक्तावण सुवाळो जालो. बॉलिवूड आनी तमीळ अभिनेत्री संयमी खेर, पर्यटन संचालक केदार नायक, हर्बल लायफ इंडियाचे वेवस्थापकीय संचालक अजय खन्ना हांच्या हस्तुकीं मेडल आनी जर्सीचे अनावरण जालें. हे ट्रायलथॉन सर्तीत 1.9 किलोमीटर पेंवप, 90 किलोमीटर सायकल चलोवप आनी 21.1 किलोमीटर धांवप हे 3 गजालींचो आस्पाव आसतलो. फाल्यां आयतारा सकाळीं मिरामार दर्यादेगेर हे सर्तीचे उक्तावण जातलें. संवसारभरांतले एथलीट्स हे सर्तीत वांटेकार जावन आपली मर्यादेची परिक्षा घेतात. ते पळोवन प्रेरणा मेळटा. एक एम्बेसिडर आनी सर्तक म्हूण शिस्त, ताकद आनी मोग मनोवपी समुदाया भितर वांटेकार जावप ही म्हजे खातीर अभिमानाची गजाल आसा अशें मत संयमी हांणी मांडलें. आयर्नमॅन गोवा 70.3 हे 5व्या आवृत्तीची येजमानकी करून आमी गोंय हे फकत मनरिजवणेचें थळ म्हणूनच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय खेळां पर्यटनाचें केंद्र म्हूण आमी नांवां रुपाक हाडटात अशें पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी सांगलें. राज्यांत 13 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जाल्ल्यान उमेदवारांच्या निवड प्रक्रियेक गती मेळटली. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मेळून 50 मतदारसंघांपैकी 32 मतदारसंघ आरक्षीत आसात जाल्यार 18 मतदारसंघ सर्वसामान्यां खातीर आसा. उत्तरेंत 15 जाल्यार दक्षिणेंत 17 मतदारसंघ आरक्षीत आसात. इत्सुकां कडल्यान तयारी सुरू आसतनाच आरक्षण जाहीर जालां. आतां उमेदवारांची निवड प्रक्रिया सुरू जातली अशें प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हांणी स्पश्ट केलें. खेळां आनी युवा वेव्हार खात्या वतीन 1 आनी 2 डिसेंबराक कला अकादमी पणजी हांगा 22व्या राज्य युवा महोत्सवाचें आयोजन केलां. ह्या वर्सा राज्य युवा महोत्सवाची संकल्पना विकसीत भारत युवा नेतृत्व अशी आसा. ह्या महोत्सवात युवा कलाकारांक लोकनाच पंगड, लोकनाच सोलो, फोटोग्राफी, कथाकथन, पोस्टर, पेंटिंग, वक्तृत्व, लोकगीत सोलो, रांगोळी अशा कला प्रकारात आपली कला कौशल्य दाखोवपाची संद मेळटली.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आता मुखावेल्यो खबरो. डिजिटल पुरावे हाताळपाची गुंतागुंत सतत वाडत आसता आनी ते खातीर कायदेशीर वेवसायिकांक सायबर गुन्यांवांची चवकशी करपी नवे तंत्र आनी हेर कायदेशीर बाबी विशीं अद्ययावत रावपाची गरज आसा अशें मत मुंबय उच्च न्यायालयाचे आदवोगाद प्रशांत माळी हांणी उक्तायलें. दक्षिण गोंय वकील संघटनेन सायबर, फॉरेन्सिक आनी इलेक्ट्रॉनिक पुराव्या संदर्भात मडगांव हांगा परिशद घडोवन हाडिल्ली. त्या वेळार माळी हांणी गोंयच्या वकिलांक मार्गदर्शन केलें. हो परिसंवाद मडगांवच्या रवींद्र भवनात जालो. सायबर फॉरेन्सिक मळार कायदेशीर आव्हानां आनी न्यायालयांत इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मान्य करप ह्या विशयाचेर ह्या परिसंवादात भासाभास जाली. आयज 90% घटस्फोट सोशल मिडियाक लागून जातात अशें तांणी सांगलें. ह्या परिसंवादात गोंयच्या कायदेशीर मळावेल्या जाणकार लोकांनी वांटो घेतिल्लो. दक्षिण गोंय वकील संघटनेचे अध्यक्ष आदवोगाद प्रसाद नायक, उपाध्यक्ष आदवोगाद क्यू पेस, सचिव आदवोगाद रोहित शिरोडकार, भांडारी ॲडव्होकेट मारिया डी कोस्टा आनी बायलांच्यो प्रतिनिधी ॲडव्होकेट लीना डीज हांणी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. फोंडा तळावलीच्या श्री महालक्ष्मी युवक संघाची एकांकी सर्त जाहीर जाल्या. कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या आदारान 25 ते 29 डिसेंबर मेरेन ही सर्त जातली. अंदू ह्या सर्तीचे 29वे वर्स आसा. गोंय राज्य पांवड्यार मराठी एकांकी सर्तीक दर वर्सा बरो प्रतिसाद मेळटा. ही सर्त तळावलीच्या श्री महालक्ष्मी युवक संघाच्या कला मंदिर सभाघरात जातली अशी माहिती श्री महालक्ष्मी युवक संघाचे सचिव सुदेश भिंगी हांणी पत्रकारांक दिली. ही सर्त ह्या वर्सा सावन उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यां खातीर उक्ती आसा. राज्यांतल्या अभिनय मळार चडांत चड कलाकार तयार करपा खातीर आनी तरणाट्या कलाकारांक आपली कला दाखोवपाक एक मंच मेळचो खातीर संघटनेन ही सर्त घडोवन हाडल्या. हे सर्तीत साबार सांघीक आनी वैयक्तीक इनामां आसात अशें आयोजकांनी कळीत केलां. कला आनी संस्कृती संचालनालय, पर्यटन खातें, माहिती आनी प्रसिद्धी खातें, दीपावली उत्सव समिती आनी श्रीदेव विठ्ठल पंचायतन देवस्थान सांखळी गोवा हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या त्रिपुरारी पौर्णिमा बोटी सर्तीचे निकाल जाहीर जाल्यात. ह्या सर्तीत वाळवंटी बॉयज पर्ये 70 हांकां पयले इनाम आनी रोलिंग ट्रॉफी फावो जाला. कलयुगी बॉयज विठलापूर सांखळी हांकां दुसरे जाल्यार तालखंबेश्वर बॉयज डिचोली हांकां तिसरे इनाम फावो जाला. वटारी बॉयज तुळशीमळा पर्ये 70 हांकां चौथे जाल्यार युनिक बॉयज गुरववाडा पर्ये 70 हांकां 5वें इनाम फावो जाला. उमेद वाडोवपी पयले इनाम श्री भूतनाथ बॉयज सावंतवाडा आमोणा, दुसरे ताळेश्वर माजिकवाडा पर्ये 70, तिसरे वाटारेश्वर बॉयज पर्ये 70, चौथे ब्रह्मणी घोळवाडा पर्ये 70 आनी 5वें राणी प्रिन्सी राणेवाडा पर्ये 70 हांकां फावो जाला. राज्य पांवड्यावेल्या बोटी सर्तीचे परीक्षण गोय कॉलेज ऑफ फायन आर्ट पणजीचे सहाय्यक प्राध्यापक सागर गावडे, राजेश चोडणकार आनी संजय चंद्रशेखर हांणी केलें. आकाशवाणी पणजी फाल्यां सांजे 5 वरांचेर गोंय विद्यापीठाच्या रसायनशास्त्र विभाग सभाघरात 67वें आकाशवाणी संगीत संमेलन घडोवन हाडटा. हातूंत नामनेचे कलाकार आपली कला सादर करतले. अस्तंती शास्त्रीय संगीतात व्हायोलिन युगल देव शंकर रॉय आनी ज्योती शंकर रॉय सादर करतले. मराठी नाट्यसंगीत प्राची प्रदीप जठार जाल्यार कोंकणी गितां डॉक्टर शकुंतला भरणे सादर करतल्यो. ह्या कार्यावळीक चडांत चड लोकांनी हाजीर रावचे अशें आकाशवाणी पणजीच्या महासंचालकांनी मागलां. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 31.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस नोंद जाला. फुडले कांय दीस राज्यांत हवामान सुकें उरपा सयत सकाळच्या वेळार धुकें पातळपाची शक्यताय खात्यान उक्तायला. आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भगवान बिरसा मुंडांचो आदर्श नजरे मुखार दवरून दर एकल्यान समाजा खातीर काम करपाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. 10 ते 13 नोव्हेंबर मजगत गोंय आंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव दि आर्टिस्ट ग्रुप वतीन कला अकादमीत आयोजीत केला. गोंयची फामाद ट्रायलेथॉन सर्त आयर्नमॅन फाल्यां आयतारा 9 नोव्हेंबराक सुरू जातली.
इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.